ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 एकରୁ ଆମେ एकରୁ ଆଉ 5 ଯାକ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯୋସେଫ ମିଶର ଦେଶକୁ ଅଣାଯାନ୍ତେ ଫାରୋଙ୍କର ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶ୍ରୀୟ ପଟିଫର ନାମକ ରକ୍ଷକ ସେନାପତି ତାଙ୍କର ଆନୟନକାରୀ ଇସମାଏଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ମିଶ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତାର ଗୃହରେ ବାସ କଲେ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲା। ଏଣୁ ଯୋସେଫ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ତାହାର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣାର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ସର୍ବସ୍ୱର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଗି ସେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକର ଗୃହ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ଗୃହ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ମହିମା ହେଉ। ତ ଆଜିର ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। The Lord was with Joseph the son of Jacob. ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ଯେ କି ଯାକୁବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ଯାକୁବଙ୍କର କେତେଟା ପୁତ୍ର ଥିଲେ? କାହାକୁ କିଛି ମନେ ପଡୁଛି? 12ଟା। ଆଉ ଯାକୁବଙ୍କର ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ? ଯୋସେଫ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବେଞ୍ଜାମିନ। ଏଟା ରୁବେନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଯୋସେଫ ହେଉଛନ୍ତି 11 ନମ୍ବର ପୁତ୍ର। ନେଇକି ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିଥିବା କଥା, କାହିଁକି ଆମେ 7 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, 9 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଜାଗା ଆସୁଛୁ, କିଛି ବେସିକ ନଲେଜ ଆମର ପାଖରେ ଥିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କେତେଟା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟ କ'ଣ ଆମକୁ ଜାଣିଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖାଲି ଆସୁଛୁ, ବାହାରେ ଗଲେ କିଏ ଯଦି ପଚାରିବେ କହି ନ ପାରିଲେ ସେ ଆମକୁ କହିବେ ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖାଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ତମେ ଯାଉଛ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆରାମସେ କହି ଶୋଉଛ ନା କେମିତି ବୋଲି କହିବେ, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ମାରି। ତ ସେମିତି ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଖରାପ ନ ହେବାର ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗରେ କି ବାହାରର ଆଗରେ। ଆଉ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39ର 2 ପଦରେ ଦେଖୁ ଯେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ। କେତେ ମହାନ ବିଷୟ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର
ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତ ଆଜି କଣ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ବାପା ମାନେ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା, ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବା। ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛୁ, କି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, କି ଆମେ କୁଲି କରୁଛୁ, କି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, କି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କିଏ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେବେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଅଛି ଆମର ପାଖରେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କି? ଏଟଲିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଥାଉ ଆମର ପାଖରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୀନ ହେଇକରି ନିଚ ହେଇକରି ଥିବି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ, ଯେମିତିକି ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ବୋଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ରେଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଆଦି 37:4-18 ଟୁ ଆଉ 37:4-18 କଣ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଘୃଣା କରଲେ ଆଉ ଈର୍ଷା କରଲେ। ଆଜି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି? କାର ଘରେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ ନାଇଁ? ନିଜର ଲୋକ ବାପ ମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିବେ ଆଉ ଈର୍ଷା କରୁଥିବେ ଯେ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ନ ଉଠନ୍ତୁ। କାର ପରିବାରରେ ସେମିତି ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେତିବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତ ଆମେ କୋଉଠି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଭେନ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବେ, ଈର୍ଷା କରିବେ, ଆମର ସାହି ସମାଜର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଭୁଲବା ନାହିଁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ନେବେ। ଆମେ ବିଷୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ମିଶରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ରେଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39:2। ଏଠି ମିଶରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ 14-16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ଏ ବାବୁକୁ 14 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ? ତ ଗୋଟେ 14 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ତାର ମା ବାପା ଫ୍ୟାମିଲି ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆରି ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ନିଆଗଲେ ତାର ବୋଲେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ତାର କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଥିବ? ତାର ବାପା ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ତାର ମା ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଘର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ତାର ଭାଇମାନେ ବିକି ଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଶରେ ଅଛି, ଏକଲା ଅଛି। ସେଟା ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ସେ ଏକଲା ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ତାଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ଏବେ ଯଦି ଏଠିରୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 15 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଧରି କରି ପାକିସ୍ତାନରେ ନେଇ ବିକି ଦେଲେ ସେ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ତାର ବୋଲେ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରବା, ସେ କେମିତି ନଥିବ। ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାକର ଭାବରେ ଅଛି 44 ସେନାପତି ଘରେ, ତାକୁ ବିକି ଦେଲେ ନେଇ କରି। ଆଉ କିଏ କହିପାରନି କି ଯୋସେଫଙ୍କୁ କେତେଟା ମୁଦ୍ରାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା? କେତେଟା? 20ଟା। ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ।
ହେଲେ 40ଟା ମୁଦ୍ରାରେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା? କାହାକୁ? 30ଟା ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 20ଟା ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ସେଟା ଟିକେ କାଢି କରି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି 20ଟା କି 40ଟା ସେଟା କେତେରେ ଅଛି। ତାର ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ, ତାର 37ରେ ଅଛି। ସେଇ ପଦ କିଏ ପାଇଲେ କେତେ ପଢନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ମିଦିୟନୀୟ ବଣିକମାନେ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ଯୋଶେଫଙ୍କୁ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ମାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କଠାରୁ 20 ରୂପିଏ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଯୋଶେଫଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଯୋଶେଫଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ। ମେମୋରି ପାୱାର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଉ ଯୋଶେଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ 20ଟା ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ବିକି ଦେଇଥିଲେ ନେଇକି। ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ 30ଟା ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ 15-16 ବର୍ଷର ପିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଛି, ତାର ଭାଇମାନେ ତାକୁ ବିକି ଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମିଶରରେ ଅଛି, ମିଶର ଦେଶରେ ହେଲା। ତାର ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଘର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଗୁଲାମ ଭାବରେ ଅଛି ଏବେ ସେଠି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତାର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ତାଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଶେଫଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ଆମେ ଦେଖୁ ସେହି 39 ପର୍ବର 3 ଆଉ 4 ପଦରେ। The Lord was with Joseph in his work. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଯୋଶେଫଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ସେ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏବେ ନିଜକୁ ପଚାରବା ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ କାମ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? କିଏ ତ ଜମି କାମ କରୁଛି, କିଏ କୁଲି କାମ କରୁଛି, କିଏ ପେଣ୍ଟିଂ କାମ, କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚର କାମ, କିଏ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଗୁଡାକ କରୁଛୁ ନି। ମାତ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା, ଆମେ କାମରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ? ଦେଖିବେ। ଆମେ କାମରେ ଥାଇ କରି ମିଛ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ? ଆମେ କାମରେ ଥାଇ କରି ଠକଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଲୋକମାନେ ତମେ କାମରେ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାଖରେ ଇମାନଦାର ଥାଉ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଇ କାମରେ ଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେଇକି 2ଟା ରୂପ ଥିବ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲା ବେଳେ ପୁରା ଦୂତ ପରା ଥିବେ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରେ ବାହାରି ଗଲେ ଭୂତ ପରା ହେଇଯିବେ। ଓ ମୁଁ ଆଗରେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲି, ତ ସେଠିର ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲା ବେଳେ ଦୂତ, ବାହାରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଭୂତ। ତ ସେମିତି ଆମର ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କି? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲା ବେଳେ ପୁରା ଅଗ୍ନି ପକାଇ ଦୂତ ମନ ପରା ତାଳି ମାରି ମାରି ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେନ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ତୁଇ କିଏ ରେ ବୋଲି ଆମେ ନିଜର କୋଟିକୁ ବାନ୍ଧି କରି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଂହ ବା ଫିମେଲ ସିଂହ ପରା ହଉନୁ। ତ ଆମେ ଫିମେଲ ସିଂହକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବେ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ ଦେଉଛି, ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସନ୍ତୁ ଫିମେଲ ସିଂହକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବେ, ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସନ୍ତୁ। ତ ସେମିତି ଆମେ ହଉନୁ। ତ ଘରେ ଗଲା ପରେ ପୁରା ସିଂହ ପରା ହୁ କରୁନୁ। ତ ସେମିତି ଆମର ଜୀବନ ନ ହେଉ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲା ବେଳେ ମିଶା ସାଧୁ ଆକା
आमे मार्केट रे गले मध्य साधु आका आमे पोजिशनली साधु मात्र आमे कर्म रे मध्य साधु हेबार अछि गोटे कुली करबा लोक हेले मिसा से साधु आकी नहीं भाई से साधु आका आमे समस्ते साधु माने तो आमे एठी देखुछु जे परमेश्वर जोसेफंकर कार्य रे मध्य तामर संगरे थिले आमे जदि आमर काम कार्य रे मिछो माया करबोनी माननको ठकबु आमे खराब भाषा रे गाली करबोनी माननको बोले प्रभु आमर संगरे थिबे कि नाही कि आमर काम कार्य रे आशीर्वाद मध्य आसबो नाही कि आमे केबे आकु मध्य बढ़ी पारबु नाही आमे प्रभुंकर दृष्टि रे सचोट थिले आका परमेश्वर आमर कर्म क्षेत्र रे मध्य आशीर्वाद करी आकु ऊपर उठाइबे आमर कामर लोक माने देखबे जे ये गोटे दिन ये काम रे आसी कर इटा द्वार थिला मात्र बेसी काम रो गोटे मैनेजर ही जाय छै परमेश्वर उठाई छंती अनेक लोक मान आ गोटे गाम में जाय थेली कुडु मुडु गुमा बोलवाटा गोटे भाई स्टार्टिंग रे तांके आसी करी आउ कोई तो छोटो काम करूथिले सेठी गोटे बड़ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाइबा काम चालुछि मात्र एबे सब सेठी गोटे मैनेजर पूरा ही जाय छंती तांके तो हमर परमेश्वर हमको उठाइबा पाई चाहू छंती मात्र जे पर्यंत हमर जीवन रे पाप थिबो हमर कार्य रे पाप थिबो परमेश्वरंकर आशीर्वाद हमर जीवन रे आसबो न जे पर्यंत हमर मंडली रे पाप थिबो परमेश्वरंकर आशीर्वाद हमर मंडली रे आसबो न जे पर्यंत हमर सेवा कार्य रे पाप थिबो से पर्यंत हमर मिनिस्ट्री बढ़ी पारबो नाही हमको हमर पाप को स्वीकार करी ताकू छाड़ी करी पवित्रतार अनुसरण करवार अछि तेबे हमर मंडली रे आशीर्वाद आइबो हमर परिवार रे आशीर्वाद आइबो हमर जीवन रे आशीर्वाद आइबो इवन हमर आउ परिवार रे सेवा कार्य रे आशीर्वाद आइबो मात्र आमे पाप सहित कॉम्प्रोमाइज करवा द्वारा हमर परिवार रे कोनो आशीर्वाद आज आसी पारु प्रभुंकर धन्यवाद हो जे प्रभु आउ जोसेफंकर सहवर्ती थिले आउ 4 नंबर पॉइंट आड़ को आमे जीवा द लॉर्ड वाज विथ जोसेफ इन हिज टेम्पटेशन आउ परमेश्वर जोसेफंकर सहवर्ती थिले तार परीक्षा समय रे मध्य आउ ताहा आमे देखु आदि पुस्तक तार 39 पर्वर 7 टू 12 पर्यंत परीक्षा समय रे मध्य आमे देखु से सातो पदरे उक्त घटना उतारे तांकर प्रभुर भार्या जोसेफंको ऊपर दृष्टि पकाइबाकू लागिला तहु तांकू कहिला तुमे मो संगे शयन करो मात्र जोसेफ अस्वीकार करी अपना प्रभुर भार्या को कहिले देखो ए गृह रे मो जीमा जहा अछि मो प्रभु कहिले तत्व नियंती नाही से मो हस्त रे अपनार सर्वस्व समर्पण करी अछंती ए गृह रे मो ठारू बड़ केही नाही तुमे तांकर भार्या ए निमंते केवल तुम छोड़ा मो प्रति आउ किछि मना नाही ए तुम की रूपे एडे बड़ दुष्टता और परमेश्वरन को विरुद्ध रे पाप करि पारे तो परीक्षा प्रलोभन परीक्षा समय रे मध्य सदा प्रभु जोसेफंकर सहवर्ती थिले तो हमर परीक्षा समय रे मध्य प्रभु हमर संगे असंती आज हमर लोक माने नो बड़बार आइरे गोटे विषय होची से माने परीक्षा रे हारी जाउछन पाप रे हारी जाउछन सेथि जगु से माने आत्मिक जीवन रे उन्नति लाभ करि पारु नाहन आपण देखंतु गोटे 5 वर्षर विश्वासी तार जीवन जेंति थिला आउरी गोटे 5 वर्ष गला पर सी भोणी किसी भाई सहित मिसंतु तार जीवन तार कथा वार्ता सेंति आगर होची तार विचार सेंति आगर होची चेंज हो नै तो आमे प्रभु यीशु को ग्रहण करलु आमे परित्राण पाइलु आमे बपतिस्म नेलु आमे पवित्र आत्मा पाइलु हमर हे गला कि आउरी हमको अधिक भल हेबार अछि कि नै अधिक धार्मिक हेबार अछि कि नै प्रिय माने ना आमे किया करई जीवन आपण मानकु कोन लागु छी मोर एतकी धर्म कर्म एतकी भल काम यथेष्ट बोली आपण मान भाबु छथि कि नाही आउरी अनेक
भल कर्म आमको करवार अच्छी आमर विचार को आमको बदलाइबार अच्छी आमर कथबार्ता को आमको बदलाइबार अच्छी आ गले को उत्तम कर्म आहरी करवार अच्छी आउ पवित्र आत्मा परमेश्वर आम अंतर अछंती प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर भली आमको बनाइबा पाई आउ परमेश्वर पिता मध्य स्वर्ग देखुछंती जे मोर पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर भली मते किए गुडी मिलता कि से स्वर्ग आज देखुछंती से खोजुछंती प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ठारे परमेश्वर पिता बहुत संतुष्ट थिले आज आमर जीवन रे कोन परमेश्वर संतुष्ट अछंती आज आमर सेवा कार्य दे परमेश्वर संतुष्ट अछंती आज मोर जीवन दे परमेश्वर संतुष्ट अछंती आमे निजको प्रश्न करबा मते 50 वर्ष हो गला मते एबे 40 वर्ष हो गला बे मुई प्रभुंकर सेवा करूछी मोर जीवन दे स्वर्गर परमेश्वर संतुष्ट अछंती कि मोर कर्म दे परमेश्वर संतुष्ट अछंती कि हम निजको प्रश्न करबा आ जदि से संतुष्ट नहांती तेबे हमको ठीक करवार अछि प्रिय माने आमे एठी बंची छु आमे घर संसार करी छु तापर आमे मरि जिबी आ परमेश्वरंकर सामना रे छिड़ा हेबो आ जतकी बेला आमे परमेश्वरंकर सामना रे छिड़ा हेबो परमेश्वर कहबे तू पृथ्वी रे थिला बेले तोर इच्छा अनुसार बंचलु तोर जीवन दे खुशी नाही तू मोर सम्मुख दूर हे जा तेरे हमको केते दुख लाओ केते कष्ट लाओ आमे एठी बंची छु खाली तोर इच्छा अनुसार चालवा पे आ बंची छु कि नाही मात्र परमेश्वर इच्छा अनुसार चाली करी तांको गौरव देवा पाई परमेश्वर हमको एठी रखी छन तो सही विषय हमको बुझवार अछि प्रिय विश्वासी भाई भणी माने खाली चर्च को आसी करी और 2 घंटा अधे बसी घर को पळाइले परमेश्वर गौरव पाइबे ना मात्र तांकर वाक्य अनुसार चालले कर्म करले ही से गौरव पाइबे से महिमान्वित हेबे जे कि स्वर्ग रे अछंती आसंतु आमे आउ 5th नंबर पॉइंट आड़कू जीवा द लॉर्ड वाज विथ जोसेफ इन प्रिजन आ परमेश्वर बंदी गृह रे जोसेफंकर सहवर्ती थिले बंदी गृह अर्थात जेल रे आ ताहा हमें देखो आदि पुस्तक 39 रो 19 टू 23 पर्यंत आ जोसेफ अस्वीकार करले तो से 40 सेनापति रो स्त्री आसी खराब कार्य कर मोर सहित बोली ताको बाध्य करला मात्र परमेश्वर कर आत्मा कर आउ कथा जोसेफ सुनले आ से अस्वीकार करी से पळाइले आ इंग्लिश रे गोटे कोटेशन अछि जोसेफ lost his coat but he kept his dignity by integrity बोलवाटा आ जोसेफ तांकर कोट को से हराइले मात्र से तांकर इज्जत को बंचाइले से मनुष्यर दृष्टि रे खराब हे गले मात्र परमेश्वरंकर दृष्टि रे से धार्मिक आ पवित्र थिले सेथि जोगु जेते बेले आ लोक माने कहले जे ए से खराब काम करला बोली लोक माने कहिथिबे आनी तो जोसेफ को धरी जेल रे पकाबला मात्र सदा प्रभु जानि थिले जे मोर दास जोसेफ मोर दृष्टि रे पवित्र आ धार्मिक अछि बोली सेथि जोगु जेल रे मध्य प्रभु जोसेफ को संगरे थिले आज सेंती लोक माने कोठी अछंती जाको कि पाप करबा पई चांस मिलले मध्य से पाप करबो नै आमे धार्मिक अछु आमे पवित्र अछु हमको पाप करबा पई सुयोग नै मात्र जेतकी बेले सुयोग आइबो सेतकी बेले हमको एटा को रिजेक्ट करी हमको देखाइला पई पड़बो जे मैं प्रकृत रे धार्मिक व्यक्ति बोली एबे किछि निदा नै किछि ताड़ना नै किछि परीक्षा नै हमर जीवन भल भाबे चाली छै मात्र जेतकी बेले परीक्षा प्रलोभन निंदा ताड़ना आइले सेतकी बेले मध्यंती आथिबार अछि आ सेतकी बेले जदी पाप करि देबो जदी खराब काम करि देबो बोले ए मंडली जानबो कि जगत तो जानबो से मान जानि पारबे कि आमे प्रकृत रे धार्मिक व्यक्ति बोली ना तो परीक्षा प्रलोभन आइले आका अर्थात सोना को नियार पका गले आका जोना पड़बो जे एडा रियल सोना ना फेक सोना तो हमको मध्य परमेश्वर एडा गोटे प्रॉफिटिक वर्ड में कहूछि गोटे भाववाणी रो शब्द
आगामी दिन गुड़ाक परमेश्वर ई मंडली रे आमे जेते अछु आम समस्त को से अग्नि रे पकाइबे आ से टेस्ट करबे जे तुम माने प्रकृत रे परित्राण पाइछो ना खाली ना रे बंची छो आ से टेस्ट रे पूरा क्लियर हेबो आ माने प्रकृत रे पुनर्जात लोक माने नामे माने खाली नामधारी माने खाली प्रभु जीशु को ना को धरवा लोक माने आज जगत रे कोटि कोटि अछन मात्र प्रभु जीशु को ग्रहण करवा लोक अल्प अछन परीक्षा आसवा पाई जाउछि प्रस्तुत होतु आ जदि नामधारी हिथिले सेठी आकाशी अंगरा रे सिनिया रे पोडी करी कुरकुरा हे जिवे से मान अर्थात निराकरण ना परीक्षा आइले सेठी पोडी पाप करी से माने चोर्च को विश्वास में सेती अवस्था है आ सेटा घटवा पाई जाउछि आगामी दिन गुडा God is going to test his people in the days to come आ परमेश्वर तार लोक मान को परीक्षा करबा पाई से जाउछन आ सप्तम नंबर पॉइंट होछि द लॉर्ड वाज विथ जोसेफ इन हिज प्रमोशन आ परमेश्वर बा सदा प्रभु जोसेफ अंकर सहवर्ती थिले तांकर समृद्धि समय रे मध्य आ ताहा हमें देखु आदि पुस्तक 41 रो 39 टू 41 पर्यंत সেই বিষয়টা আমি দেখু আর তার কিছু সময় পূর্বে जोसेफ से जेल रे थिले मात्र परमेश्वर से जेल रु तांको बाहर करले और मिस्र देशर प्रधानमंत्री बनाइले प्रभुंकर स्तुति हो महिमा हो तो आमे देखु छु जोसेफंकर परिस्थिति तार भाई मने तांको कुटकुटा माट मारी गात रे पकाई देले प्रभु सेते बेले तार संगे थिले तापरे आमे देखु छु तार परिवार थर अलगा हे गले 20 टा रुपार मुद्रा पाई बिक्री हे गले ए मिस्र देश रे अन्य देश रे जेल रे थिले सिठी मध्य प्रभु तार संगे थिले तापरे आमे देखु छु आ से जेते बेला से काम करूथिले सिठी मध्य परमेश्वर तार संगे थिले आ सिठी तांको परमेश्वर उठाइले गुटे विजाति मानकर देश रे मूर्ति पूजा देश रे सेटा को इजिप्ट बोली कहले तो सी देश रे परमेश्वर तांको उठाइले तापरे परीक्षा आइला सिठी मध्य परमेश्वर तार संगे थिले निर्दोष थाई आ जोसेफ गोटे दोषी भली से जेल को गले परमेश्वर तार संगे थिले आ परमेश्वर से जेल रु तांको बाहर करी मिस्र रो राजा फारो सामना ठिया कर आ सिठी से राजा रो स्वप्न रो अर्थ के विसा करि पारली नाही जेते पंडित ज्ञानी गुणिया मन थिले केवल जोसेफ कर परमेश्वर कर पाखरे आकाशी उत्तर थिला आ परमेश्वर जोसेफ को सहाय्य करले से अर्थ रो इंटरप्रेट बा व्याख्या करबा पर आ से करले आ राजा जोसेफ को मिस्र देशर कोन प्रधानमंत्री कर देले आ जोसेफ वर्तमान प्रधानमंत्री भाबरे से छिड़ा हे थिले आ से राजत्व करले मिस्र देश रे तो आमे देखु छु गोटे 15-16 वर्षर पिला को परमेश्वर तार संगे थाई करी केंती केंती करी मिराकल करी ताकू मिस्र देशर प्रधानमंत्री कर दे तो हमर परमेश्वर आदि मध्य सेंती करी पारबे कि नाही से आदि मध्य करी पारबे से चेंज हे जाय छै कि नाही से बदली नांती तो आमे गोटे पद पड़ी आमे समाप्त करबा आदि पुस्तक 50 रो 20 पद तुमने मो विरुद्ध मंद कल्पना करुथिले प्रमाण मात्र परमेश्वर ताहा मंगल रो कल्पना कले प्रभु स्तुति हो द लॉर्ड वाज विथ जोसेफ सो ही कुड ब्लेस अदर्स आ परमेश्वर जोसेफ अंकर संगे थिले सेति जोगु से अन्य मान को मध्य आशीर्वाद करि पारले बा तांकर जीवन दे परमेश्वर लोक अन्य माने आशीर्वाद पाइले तो हमर जीवन रे परमेश्वर थिले आका आमे मध्य आशीर्वाद पाइबो और हमर जीवन दे अलगा लोक माने मध्य आशीर्वाद पाइबो आ हमर सहित जदि परमेश्वर न थिले तेबे हमर जीवन दे केही मध्य आशीर्वाद पाइबे न तो परमेश्वर आज हमर संगे अछंती कि ना हमें निष्कुति परीक्षा करबा चेक करबा आ जदि परमेश्वर नाहंती
ତେବେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ପିଇବା ପାଇଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ଋଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମକୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋତେ ଆଉ ଅନେକ ଜଳରୁ ଉଠାଇ କରି ମୋତେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା କରିଛ ବୋଲି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେମିତି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ହବୁ ନାହିଁ ଆମର ଜୀବନ ଏମିତି ଆକା ଚାଲିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ କି ଜୋର ଧୋକା ହେଇ ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆରେ ଆମେ ଦୁନିଆଠୁ ଚାଲିଯିବୁ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଜୀବନ କାଟବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରି କରି ମରବା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ କହିବେ ଯେ ତମେ ଏଇ କାମ ମୋର ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲାବେଳେ କରିଥିଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ତାଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟେସନ ପଢ଼ି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। From the pit to the palace, God presence never left Joseph। ଆଉ କ'ଣ ତାର ଓଡ଼ିଆର ତର୍ଜମା ହେଉଛି, ଗାତରୁ ସେଇ ରାଜମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋସେଫଙ୍କର ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା। ଗାତରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରାଜମହଲରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହୁ। କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲାବେଳେ ଆକା ନାହିଁ, ଘରେ ଗଲାବେଳେ, କାମରେ ଗଲାବେଳେ, କାମରୁ ଆଇଲା ବେଳେ, ଆଉ କୋଉଠି ଗଲାବେଳେ, ସବୁବେଳେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ, ଆମେ ଉନ୍ନତ ହେବୁ। ଆରେ ଆମର ଜୀବନ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ନହେଲେ ଆମର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ଆମର ଜୀବନରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସହିତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ରୁହନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ମଦୁଆ କି ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ କି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଥିବେ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସ୍ନେହ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ସେ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି, ମହିମା ପାଆନ୍ତି, ସ୍ୱୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଥିବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ଉନ୍ନତ ହେବା, ଆମେ ମହାନ ହେବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବନ ଦେଇ ଗୌରବ ପାଇବେ। ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।